Kaayo ang kuan. Sana pala doon na lang Ang tayo sa mosque. Madyat nagkape-kape. Gani. Dili na ka makatulog day. Hindi kanina. Pagko kayo ang mosque. Para doon tayo naglatag ha. Super lucky. Oh, it's so nice looking. Tanawa po. Oh, nindot kayo siya. Nindot kayo ang mosque. Ramadan Kareem to all Muslims. I'm excited for Ramadan. I like Ramadan. Mas kayo siya. So nice. Other side, another mosque. This way is going to our room. Nabuli na mi sa balay. Kaya naman kami of walking. Maora na ang kahoy diri sa Arab country, guys. Ano siya. But I like to stay here. Kaya na-adapt na nako ang Arab country for how many years. Na-miss yun na ako kaning Arab country. Guys, tama ko isa diri sa kanta kana gud duha kana yo. Sige kaayo. Traffic kaayo tanawa gud ninyo ang mga cars. It's so traffic. We're done our walking, guys. It's going to home. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.